حد نا إثيوبيا سراويت زين كعتق يزقبر زلو حلافنة حيزم مسكدو عزز سراويت إثيوبيا جن عززتي جنبارات ناي كلن زي حلافنة حيزم مسكدو جن زي مستسمعه فحبت تنتجميرو من تاي حدا كنواجا دينا كنواجا أنت خوينا خي مس إيرتران مستقراين دينا كنواجا مستقراي يكون مس إيرترا يكون مسكلتي أنكا قدفوه دينا كنواجا زبل سقات فطير لهم تم لبزلوهم تقراين إيرتران زفلتو فحبت تنجميروهم زبل كعا كاب عفار كاب بعلو كاب فانون كاب أولان كأت تازرخونا يمرداتاي كاب عفارون كاب دي عفار سراويت كاب فانو كاب أولا زرخونا يه ازي وسينو مسكدو موتم جنبارات مرحتي مسكدو مجمريا بطعمي بصفيحون صفيح قطر زلوو سراويتنا إثيوبيا هدماز جمرلو كاب كلتين ازتات ناي عفارين أو عفار زنيه سراويت إثيوبيا كلت ازل لكمية كاب كلتين ازي بفلاي عبيت زبهالو بريرهم متفاهم جميرهم ازيو نا إثيوبيا سراويت ازز تحتتو من الباشون قربا يوم تولون بوليتيكينياتات من بدنب خنغرهم يوم تسقات تجمير له تحدا خنحزز لنا خم تقارو ناي مجمريا توقعتي بتن عنتو يزغلص كون مخنياتات نحنا مخاناينا لعل كل اجندانا تግራይን ህዝብ ትግራይን ጥራሕ ኸውን ከምዘሎ ተመዛበልቱ ወገናትና ላመረበቶም ክምለሱ ግዛታው ሓድነትና ክረጋገጽ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ከይተሸራረፈ ንኽፍጸም ዝገብር ብሄራዊ አጀንዳ ኸውን ኣሎ ምክንያቱ ጸላእቲ ታይም ዝገብሩ ዘለው ፍላይ አብይ አሕመድን ናቱ ተላእኽትን ህዝብ ትግራይ ልሂቃን ትግራይ ካብ ፖለቲካዊ አጀንዳኦም ካብ ብሄራዊ አጀንዳኦም ወፃኢ ኮይኖም ኣብ ናይ ውሽጦም ሕትኽትኽ ዕኒን ይናወሉ ቶም ተመዛበልቲ ወገናትና እውን ከይተመለሱ ብኡ ገይሮም ክርስዑ ግዛታዊ ሓድነታ እውን ብኡ ገይሩ ንኽርሳዕ ንበዓል ጌታቸው ኣዋፊሩ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሶ ንበዓል ህዚ ትናይ ትግራይ ቲ ውድብ ሕወሓት ባዕሉ ንፌድ አንጻር ስርዓት አብይ አሕመድ ድዩ خقالس ويس አንጻር ጌታቸው ላ ኮንፊውዥን የማትየሙ ትብታብ ገይረምሉ ማለት ውሻይ የማትየምሉ ሰው ሕዝት ሕወሓት ምስል በዓል ጌታቸው ዲ خقالስ ማለት አንጻር ጌታቸው ጻድቃን ዲ خقالስ አንጻር አብይ አሕመድ ዲ خقالስ ካው ከዓብዚ አለው ብሽም ተቃውምቱ ድዋስ ተጣየሹ ንሕወሓት ጥራሕ ምቋም ስርሖም ዝገበሩ መጻዊዖም ተቃውምቱ ውድባት ስርሖም ማይክሮ ቢዝነስ ዝኾነ ናይ ውሻይ ፖለቲካ ሰርሑን ኣለዎ ሰው ትውድብ ተወጣጢሩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝሕዝነካ ትውድብ ሕወሓት ካብ ጣብያ መሓደርቲ ክሳብ ዞባ ኢሉ እውን ክሳብ ክልል ዘለዎ መሓደርቲ እቶም ዝወዝሑ መዋሊ ከኣልዩ ኣብ ናይ መሬት ምሻጥ ኣብ ናይ ኮንቴነር ምሻጥ ኣብ ኔትወርክ ኣብ ግዕዚና ዝተሸመሙ እዮም ኮይኖም ዘለው ሰው ታ ትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኢኻ ትሕዝን ብጣዕሚ እያ ትሕዝን ትግራይ ሕዚ ለኣብነት ውድብ ሕወሓት ኣብ ኣኼባ ቀኒና ገለ ይብል ኣሎ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ክትርኢ ከለካ ሰሓቅ እዩ ዝመፀካ ጽቡቕ ኣለና ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለና ከም መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ጀሚሩ ሰራሕናዮም ክሳብ ሕዚ ዕውታት ስራሕ ተሰሪሕና ገለ ይብለካ ኣሎ ዕውት ስራሕ ተሰሪሑ ኣብ ትግራይ እኮ ሰላም ክሰፍን ኣለዎ ገበን ክንከል ኣለዎ ፍትሒ ክርከብ ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ ሕግን ስርዓትን ክሰፍን ኣለዎ ተፈላለዩ ገበናት እውን ክንክይ ኣለዎም እኮ ተሓታታይነት እኮ ክረጋገጽ ኣለዎ ኣብ ምንታይ ትዕውት ዶ ወይስ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈልጣ ካሊእ ትግራይ ኣላያ ናይ ሕወሓት ካሊእ ትግራይ ኣላድያ ናይ ሕወሓትን ናታቶም ካድረታትን ኢልካ ክትሓት ትግደድ ኢኻ እሺ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሕዚ ኣኼባ ሕወሓት ጽቡቕ ኢሉ ገምጊሙ እንተኮይኑ ሕዚ ንሪኣ ዘለና ኣክቹዋል ትግራይ ብዛዕባ ኣይኮነን ገምጊሙ ማለት እዩ እና ትስከፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሶ ብሓፈሻ ኣነ ተኣኺባ እውን ክሪኦ ከለኹ ሰረቕቲ ተኣኪቦምስ ጽቡቕ ኣለና ዓይነት ነገር ማለት እዩ ተማሒሎም ከም ምፍላይ ዓይነት ገይረ እየ ዘለኹ ምክንያቱ ሕዝኮብ ትግራይ
ኮራፕተር ትመሬሽ ሸይጥ ዘሎ ኮንቴነር ሸይጥ ዘሎ ፍትሕ ዘጓድል ዘሎኮ ተፈትዎ ተጸለአ አባል ህወሓት ጥራሕዩ ዘይኮነስ ብስሩውን ካድረን ስትራቴጂክ መሪሕነት ህወሓትን እዩ ካብ ካድረ ጀሚሩ ካብ ጣብያ መራሒ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ዘሎ ኮ ናይ አባል ህወሓት እዩ ሶ ትመሬስ ዝሸይጥ ዘሎ ንሱ እዩ ትፍትሕ ዘጓድል ዘሎ ንሱ እዩ ኮንቴነር ዝሸይጥ ዘሎ ንሱ እዩ ህዝቢ ዘማርር ዘሎ ንሱ እዩ ሶ ሊያው እዮም ተኣኪቦም ጽቡቀለና ኢሎም ዘለዉ ማለት እዩ ብኻልእ ባህላ ትግራይ ካብ ዝዕንኩል ኢሉ እዚ ካብዚ ናይ ዕዋሉ ናይ ፖለቲካ ድራማ እዚ ወፅያ ትክክለኛ ህዝቢ ትግራይ እፎይ ዝብለሉ ዝዓርፈሉ ኩነታት ትጠልብ እያ ስኽን ኢልካ ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ ህዝብ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብጣዕሚ ተበላሽዩ ዘሎ ሕዚ እንታይ ካብ ደጋዊ ጸላኢት ናይ ውሽጣዊ ጸላኢ ኣዝዩ የድሜ ኣሎ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ የድሜ ኣሎ ሶ ኩሉ ትግራዋይ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ኣሎ ምእንቲ ህዝቡ ኢሉ ምእንቲ ዓዱ ምእንቲ ተመዛበልቲ ወገናት ምእንቲ ግዛእታዊ ሓድነት ኢሉ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ኣሎ ህወሓት ጽቡቕቲ ኮይና ካድረ ህወሓት ጽቡቕቲ ኮይና ትግራይ ዳኣል እንታይ ለይ ትጽብቕ ድዩስ ንሕና ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዘይፈልጣ ካልእ ትግራይ ኣድላያ እዩ ካብከም ትውድብ ባዕሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ድራማታት ወፂኡ ልክዕ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ውድብ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዝፈትዎ ዝነበረ ውድብ ኮይኑ ክወፀሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝፈቲ ዝደል እውን ንሱ እዩ ጠለብ ትዕግስቱ እውን ንሱ እዩ ስለዚ ፕሊስ እንዳ ህወሓት ኣኼባኹም ናይ ጥዕና ኣኼባ ክኸውነልኩም እያ ዝምነ እንደገና ክትሪእዎ ኣለኩም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ጽቡቀለና ኢልካ መግለፂ ይወፅእ ኩሉ ጸገማትካ ከዓ ኤክስተርናላይዝ ልብልጽግና ጥራሕ ለጌታቸው ለጻድቃን ጥራሕ ዝወሃበ ይኮነን ውሽጥኻ ዘሎ ሕመቕ ኢኻ መጀመርያ ነቂስካ ክተውፅእ ዘለካ ክዳንካ ክትሓጽብ ተኮይንካ መጀመርያ ንስኻ ሕጹብ ክዳን ወይ ከዓ ጽሩይ ክዳን ከም ትደሊ ክትሓስበለካ ውሽጥኻ እዚ ክትሓስብ ተኮይንካ ከዓ ጥዕናኻ ክትሕለለካ ህወሓት መጀመርያ ካድረታቱ ኣባላቱ ኣመራርሓቱ ክግምግም እዩ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከቢድ ሕመቕ እያ ዘላ ትግራይ ሶ እዚ ኩሉ ሰብ ኩሉ ትግራይ ሕድሕድ ዜጋ ዝኾነ ትግራይ እዚ ክሓትት እዩ ዘሎ ጽቡቕ ኣይኮንክን ዘለኽን ህወሓት ጽቡቕ ኣይኮንክን ካብ ጣብያ ቁሸት ጀሚር ክሳብ ክልል ንህዝብና ፀይፀይ ተብል እዩ ዘለኺ ንስኺ ኢኺ ስለዚ ውሽጢ ክመርመር ሕዝቡን ዕድል ክንወኪና ዕድል ንህወኪ ምክንያት ከዓ ካባኺ ዝሕሽ ካሊእ ተቋም ውድብ ስለዘየለ ዘለኽና ብሕታዊት መማረፂት እስኺ ጥራሕ ስለዝኾንኪ ሕዝቡን ዕድል ክንወክስ ውሽጢ ክመርምር እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሊያው ንህዝቢ ዘድምዩ ዘለዉ መሬት ዝሸጡ ዘለዉ ጎሓፍ እዮም ወይ ከዓ እለዊ እዮም ክብል ኣለዎ ህዝቢ መንእሰይ ኢሊት ኣብዚኻ ክትረባረብ ዘለካ ማለት ናይ ብሓቂ ቅዱስ ትግራዋይ ተኮይንካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ቅዱስ ትግራዋይ ተኮይኑ ሕድሕድ ትግራዋይ ንትግራይ ይሓስበላ እየ ተይሉ መጀመርያ ኣብዞም ዙርያታት እዚኦም ናይ ጣብያ ፖለቲካ ክመዓራረ ክጸረ ኣለዎ ካብኡ ናይ ወረዳ ናይ ከተማ ምሕዳር ናይ ዞባ ናይ ክልል ከምኡላበለ ይኸይድ ዘሎ ወረዳን ልዕልዩን ኣመሓደርቲ ተኣኪቦም ኩሎም ንህዝቢ ፀይፀይ ዘበሉ ዘድመዩ ሊያው ተኣኪቦም ሰጽቡቕ እያ ዘላ ከምዚ የለና ፀገምና ኣብይ ኣሕመድ እዩ ፀገምና ጌታቸው ረዳ ኢልካ ክድምድም እንታይ ዓይነት ኣኼባ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ኣኼባ እዩ እዚ ሶ ኣብዞም ናይ ጣብያ ናይ ወረዳ ናይ ከተማ ምሕዳር ናይ ዞባ ናይ ክልል ኣመራርሓ ህዝቢ ትግራይ ተሪር ዝኾነ ፀቕጢ ክሕድር ኣሎ እንደገና እቲ ኣኼባ ክግበር ኣሎ ኢሉስ ፀቕጢ ክገብር ኣሎ በዓል ስልጣን እኮ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ፀይፀይ ዘብል ዘሎ ናይ ተበላፃይ ናይ ፅግዕተኛ ነጋዳይ የማና ኢድ መሳርሒ ኮይኑ ፍትሒ ዘጓድል ዘሎ መሬት ዝሸይጥ ዘሎ እኮ እቲ ሹመኛ ናይ ወረዳ ናይ ጣብያ ናይ ከተማ ምሕዳር ናይ ዞባ ናይ ክልል እኮ እዩ መንዳይ ኢሉ ይባስከ ህወሓት እንድሕር ጥዒቱ ኮይና ካድረታታ ጥዑያት ተኮይኖም መንዳይ ኢሉ ትግራይ ለድምያ ዘሎ መን መሬት ዝሸይጥ ዘሎ ፕሊስ ዛ ትግራይ እዚኣ እንድሕር ክትሓዊ ኮይና ናይ ብሓቂ ገምጋም ፀሬት ክግበር ዘሎ ካብዚ ወፃእ ዘለዉ ኣካይዳታት ህወሓት ብኩሉ ማሕበረሰብ ክፋል ክጽላእ ዝገብር እዩ ስለዚ ኣብዚ ክስራሕ ዘለዎ ዝብል ውልቃዊ መልእኽተይ ናይቲ ኣኼባ ትዕዝብተይ እውን እዚ ባይዘወይ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓፍር
كل جزء صبغ حمشت عمت ملا أخي والتقمت خادرتات صبغين على نايول صبغت هاللي حمشت ساعات أخيات كمبر حمشت عمت ملا أي تكبن حمشت عمت ملا مسجو تحت وريدك تمرحلون سرحلون مرأيات خونلوني حمشت عمت ملا كم تخين كاكو تمرحلون رود ما بيبل كان مالتيكو نا تقرأي قد إموازل لو دكت تعم مسكفي كابت حاسون لعدي هذا جزء جبنا نادو ندد قختوت خنوت خوينا قليل كسوق تقول مو سوق خيتو دي جورها مالتي تكوكو حما كان قش كوتي خامن تختر من برد صبغ لنا الكا خطوت يكون زيناي مريم دقس وي كعنا يا ابن ارغاوي محبر يكون لعمتا خمزي عقرنا الكا توت يكون صقماتكا قريفكا بوليتيكانيا تخون تخوينكا مرح تخون تخوينكا مرح نختكوني سو زي حلحت تقراي هو حد صقما نختري بحق ونختجماجم صقط زفطرلو اوانيو ناتنا صقم بزخونه يكون اجواب بزخونه يكون معقني لعلي دغاو صلاتنا يكون قطر حدا صلاتنا خوينو صلاينا خوين زل حزب وشتاو صقمنا اي هو حد هزون كاب طابيا محدار خاو قشته محدار حساب كلل زلو حضرتاتا شومنياتاتا ختگمگملوا تزي گمگيما አጸጋሚ ነታው ድብ ጥራህ ዘይኮነስ ንህዝቡ ንትግራይውን እንተመዛበልቱ ወገናትናውን ንግዛታው ሓድነትናውን ሓደጋ ይኸውን ብጽቡቅ ገይራ ክትግምግመለዋ ዝብል ኣነ ውልቃው እምነት እዚ ባይዚ ውሽጠ ይዛምና ኣነ ኮም ምስቶም ካልኦት ዝጻለሉም ቀንድ ምክንያት ውልቃው ባእሳህሊና ይኮነን ሰናይ ምሕደራ ኣብ ትግራይ ይንበር ይንገስዩ ህዝቢ ትግራይ ስልጡን ስለዝኾነ ናይ ባዕሉ መሰል ዓርሶ ውሳኑ ኣረጋጊጹ ልሕሸ متى عدل خرجاجت يخلي بزولي بر أنا مس جيتاش ورد بأسيب لي مس تركان بأسيب لي مس دورتيون يخد مس قالي بأسك كوي ولا نان تاي بقول كخادة تاي زب بأسك كاي تاي حليف كادتها صوت قال استغين كا بتخكلي خا قال زلكا انت قرايد ميخا خوارات كيلومتر خا خساو قلا تنبين شتاتا تحيلكا كاو خعاد أما قال مرقعاوي كتصبق لنا الكا تأكيد كا خطوت شو እዚ ነገር እዚ ብደንቢ ይኽረአ ዘለዎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ብተወሳኺ መልእኽተይ ፌስቡክ ናተይ ፔጅ እዚ ፕሊስ እዚ ካብዚ ወፃእ ካሊእ ፔጅ የብለይን እዚኣ ዝኸፈት ኩላ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኣላ 4.9 ኬ ፎሎወር ሓደ ግዜ 5 ኬ ትኸውን እሳ ፔጅ እያ ካብዚ ወፃኢ ግን ማለት እዩ እዚኣ ጥራሕ እያ ናተይ ፔጅ ብዙሓት ሰባት أنا بزتكمل ناي محبراو ميديا بيج شمنا خفتو نسبات ختصلمو قلقل يري لابنت لو مغنى أجندا غيرهم ممزغنو سلطانات ناي قمتو ناي حوحاتون حدا نتقد شعتكي فيك بيج اللو حدا نتقد شعتكي فلور فيج نتقد شعتكي فلور بيجل فيك يسون فيكيو the only تتخكلنيا ناتي بيج ازي اطرحيا هزي 53 كي بصحا زلا ازي اطرحيا خاوزي وصاي زخونه سب طرطاره تاليو just اب تيلي اب انسا اب زدليو بوليس مرمرا خغبر خليو ناتي ديفايس وي كع موبايل بملؤ خفتش خلي فقادنيا اي بزي غيرنا خنتمام نخل سو توم بناتشم تخفتو فيك لغونو بيج بزي ريبورت بمقبار كتعصوهم تخليهم ويكع بلوك بمقبار مالتي ان فولو مقبار تخليهم زي عندنا فيسبوك ماليشو كعصوا سلالخل بساعات بزحات سوات ريبورت سلالغورو ز بيج زي ساتكم فري لفعتي تسفاو عكات ازبل كومنت خطغور لي بزي يمحصنكم انا ثانك يو سلام سمعكم يغني له